Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mon livre de français de la quatrième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui nous avons l'unité didactique numéro 2. Donc la leçon d'aujourd'hui c'est la lecture, la deuxième lecture de cette unité intitulée Le mariage dans la page 48 et la page 49. Donc on passe à la page 48 pour commencer cette leçon. Donc voilà la page 48. Donc avant de lire le texte et avant de répondre aux questions je lis et je comprends, on va commencer par j'observe et je découvre. إذا دائما كنبداو في الحصص ب j'observe et je découvre، يعني ألاحظ وأكتشف قبل قراءة النص. إذا هنايا la première question dont j'observe la rubrique j'observe et je découvre, que représente chacune des trois photos. Donc elle a trois photos sur la page 48. Donc voilà la première, la deuxième et la troisième. Donc la première image, qu'est-ce qu'il représente? Il représente la mariée sur la Ammariya. Donc elle a yani la harousa فوق العمارية. Donc, هذه بالنسبة la première image. La deuxième photo, nous avons le marié sur la Ammariya كذلك. Donc, on est à sur. ثم la troisième photo, nous avons les deux maris dansent يعني هنايا كيرقصوا العريس والعروسة. Voilà, هذه هي la première question. La deuxième question, quel est le titre de ce texte? شنو هو العنوان تاع le texte? Donc هذا العنوان le texte العنوان تاعو c'est le mariage يعني العرس. D'où a-t-il été extrait? من أين اقتبس هذا النص؟ إذا اقتبس من موقع donc d'un site web travel in Morocco. donc هذا موقع إنجليزي. donc حنا غنقولوا il est extrait d'un site web بكل بساطة. donc تم اقتباسه من موقع إلكتروني. La question suivante, de quoi s'agit-il dans ce texte? Donc il s'agit d'un mariage marocain. يعني علاش غادي يتحدث le texte? Le texte il va parler d'un mariage marocain. Voilà, donc هادو هما les questions ديال avant la lecture. D'abord on va passer pour lire le texte et comprendre un petit peu le texte. Donc عندنا le texte هو العنوان تاعو le mariage. Donc on va lire le texte phrase par phrase et comprendre en arabe et en français. Donc au Maroc, la cérémonie du mariage donne lieu à de grandes fêtes. Donc هنايا يعني في المغرب حفل الزواج كتنشأ عليه احتفالات كبيرة. يعني حنا الحفل الزواج يعني كيطول، كاين الناس كيطول عندهم الحفل الزواج الى اسبوع، كاين اكثر. Ils peuvent durer de 3 jours à une semaine. يعني كيمكن يوصل يعني من 3 ايام حتى الاسبوع. هنايا في الحقيقه الترجمه الحقيقيه يمكن ان تستمر 3 ايام الى اسبوع، يعني من 3 ايام. دابا لو مينيموم يعني احنا عندنا العرس على الاقل 3 ايام، ويقدر يوصل الى اسبوع في بعض المناطق. Donc elles sont plus ou moins coûteuses selon les moyens de la famille. إذا هنا التكلفة نتاع العرس كتكون باهظة، يعني حسب الإمكانيات نتاع الأسر اللي كدير العرس نتاع الزوج والزوجة ولا العريس والعروسة. La cérémonie proprement dite a lieu dans une grande salle. يعني الحفل كيكون في واحد لاصال كبيرة، يعني يتم الاحتفال الفعلي في قاعة كبيرة. Une estrade assez haute est installée au fond de la salle. يعني واحد المنصة كيتم التثبيت نتاعها في وسط ولا في الجزء الخلفي نتاع لاصال نتاع القاعة هنايا ماشي الغرفة. Sur cette estrade, on dispose de 2 sièges importants où s'assoient les mariés.
إذا هنايا في هاد لاصال هادي يعني ولا هاد المنصة العالية كيجلسوا العريس والعروسة. Ainsi il pourrait être vu de tout. يعني في هذه الحالة كيمكن يشوفهم كلشي من أجل أن الحاضرين كلهم يجب أن يروا هذين العريسين. Une partie de la salle est réservée à l'orchestre. واحد لا بارتي من لا سال، واحد الجزء من لا سال مخصص للأوركسترا، محجوز للأوركسترا يعني الجوق ولا شي حاجة بحال هكا. La jeune épouse arrive dans l'assistance vêtue d'un caftan blanc avec des bijoux assortis. يعني العريس يعني العروسة كتلبس يعني قفطان، وهذا القفطان يعني في نفس يعني في نفس السياق مع لي بيجو، مع المجوهرات. دونك إذن هاد الشابة العروسة يعني تطابق بين داكشي اللي كتلبس على مستوى اللباس والمجوهرات نتاعها، كنقولوا assorti. On l'a fait asseoir dans une cabine à porteur de العمارية. إذن كنحاول كيجلسوها في واحد لا كابين وكيحملوها حاملي العمارية. Le mari porte une جلابة blanche. إذن العريس كيلبس جلابة بيضاء. Des invités dansent de temps en temps au rythme de la musique. يعني الحاضرين ولا المدعوين الضيوف كيرقصوا مرة من وقت لآخر على أنغام الموسيقى. Les petits enfants très heureux se déplacent d'une table à une autre. الأطفال فرحين وناشطين وكينتقلوا من طابلة لأخرى. La soirée se termine aux alentours de 5 heures du matin. يعني المساء، يعني هذا السهرة ربما نسميوها لا سواغي، يعني السهرة كتنتهي في حدود الساعة 5 صباحا. إذن هذا هو العرس المغربي. Donc maintenant on passe pour répondre aux questions. Je lis et je comprends. Combien de temps dure la cérémonie du mariage? Donc il dure، donc la cérémonie كتمتد من 3 أيام حتى الأسبوع. Où se passe la fête du mariage؟ فين كدوز هذا الحفلة ديال العرس؟ كدوز في واحد une grande salle. Que porte la jeune épouse؟ يعني شنو كتلبس الشابة العروسة؟ إذن كتلبس un caftan blanc avec des bijoux assortis. Que font les invités؟ Donc les invités dansent de temps en temps au rythme de la musique. يعني كيرقصوا على أنغام الموسيقى. Que font les enfants؟ Les enfants se déplacent d'une table à une autre et bien sûr ils sont très heureux. Donc هادو هما les questions ديال هذا je comprends. دابا هنايا عندنا j'enrichis mon dictionnaire. donc عندنا المارياج شنو هو c'est une cérémonie réception organisée à l'occasion de la célébration de cette union. donc هنايا هذا هو القاموس نتاع هذا. كوتو كي كوت شير، يعني كوتو يعني شي حاجة غالية. سياج موبل ou tout autre objet fait pour s'asseoir، يعني هي المنصة، يعني هي واحد المكان عالي كيتدار للجلاس. لي ايبو هو une personne unie à une autre par le mariage، يعني هي واحد الشخصية كنربطوها مع شخص آخر في إطار الزواج. إذن assistance d'être présent en un lieu، يعني l'assistance يعني تكون حاضر في المكان. assorti dont les caractères sont en harmonie، يعني هذا هو هي المفهوم ولا لا ديفينيسيون تاعها. invité personne que l'on invite à un repas، إذن هو شخص كنستدعيوه لواحد الوجبة. les alentours les lieux qui entourent. donc هادو هما لي ديفينيسيون ديال هاد الكلمات
اللي متواجدين في النص. إذا غنتقلوا دابا جو مونطرين à bien lire. دونك هادشي في القسم التلميذ خصو يتعود انه يقرا ويقلد الاستاذ. دونك لي جو لي لو بروميير باراغراف ا هوت فوا اون ايميتون مون بروفيسور، يعني غتقرا وغتحاول تقلد الاستاذ كما قرا الاستاذ. جو لي اكسبريسيفمون لي فراز سويفونت. هنايا هاد لي فراز خص التلميذ يقراهم ويقراهم بشكل صحيح ويقلد فيهم كذلك الاستاذ. جو لي سيلونسيوزمون لو تكست باراغراف بار باراغراف puis je complète les phrases suivantes. Donc هنايا خصني نقرا وما نشوفش في التكست ونجاوب. au Maroc la cérémonie de mariage donne lieu à de grandes fêtes. à de grandes fêtes. هنا التلميذ خصو يحاول ما يشوفش في التكست ويحاول يجاوب باش يشوف واش هو فهم التكست. دونك هنايا assez haute au fond de la salle. دونك هنايا شنو غادي نقولوا؟ une estarde, hein, une estarde assez haute est installée au fond de la salle. Est installée au fond de la salle. Les jeunes épouses dans l'assistance vêtue d'un caftan blanc avec des bijoux assortis. Avec des bijoux assortis. Donc هادشي راه كاين في لو تكست. هنا جو ميفالي. دونك جو لي لو تكست ا هوت فوا. غادي نقرا التكست بصوت مرتفع بوغ موا بوغ مي كاماراد بوغ مي بارون. نقرا قدام صحابي قدام الاستاذ قدام الوالديه. sans regarder le texte je décris à mes camarades ce que la mariée porte pendant la cérémonie du mariage. اذا غادي نقول هاد الجمله هادي بالضبط ولكن بلا ما نشوف لو تكست. غادي نقول لا جون ايبوز arrive dans l'assistance vêtue d'un caftan blanc et des bijoux assortis. اذا هاد الجمله خصني نقولها لي زامي في لا كلاس. et je leur décris la cérémonie du mariage à la campagne. ومن بعد خصني نوصف لهم واحد لو مارياج في لا كومباني. فوالا tout ce qui concerne la séance de la lecture numéro 2 pour mon livre de français de la 4e année d'enseignement primaire.